हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अनुकूल टका वन आज मु तीज बिनी कारण मु आज ट्रेन सफा करे आइजी ए बाड़ हियाडे के देखु हियाडे समस्त मो तरफ हैप्पी न्यू ईयर आज हला जनवरी 3 तारिख आज भाई ट्रेन रे सफा काम करूनी वर्तमान आमे बाहर पुरी मी एंड काना फ्रेंड मोकी फेस एंड यू कैमरा मैन बोलती बीएल राधे तामा कि ना कहबी देखो कुड़िया क्या खाऊ कि रे खराब हबु तू तो वे पिला खराब हे होजती हला तो किना कहबी ट्रेन को नै जो ट्रेन आस तुमको देखौ दिला देखो ब्रेकिंग न्यूज कान्हा जोरदा पहिला प्रेम रे पड़ी भाई की बुली गले दी जन जाक गुटे टुकली संग कथा होसी काना कोड रे जीटा कहून क्या कह मोटी कोन कथा होजु फैमिली गुड मॉर्निंग काली टिके आइला बेलू आमको टे बहुत लेट हो गला एक्चुअली ट्रेन रे आइला बेलू 1:30 पाखापाखि होगला कारण भुवनेश्वर ट्रेन टे बेसी समय रहीगला है नहीं तो बर्तमान आम पूरे भी पहुँची जाइना काली रूम फूम नहीं रही तापरे बर्तमान आसी जो देखिपे एटा हूँ गोल्डन सी बीच आपण मैंने तो केबे देखी नथिबे आउ तो गोल्डन सी बीच को आई मुझे रेस्ट नौ करवा दर्शक बंधु सब बेले तो जिते बड़े भिडियोटा करी कार ना मो बापार फोन पूरा निश्चय है आ बापा भी कल करते मारला टे दोस्त तो बर्तमान सी बीच ना गोल्डन बीच रही सी बीचटा सेपट रहा ना आउ काली भिडियो बन पारे बहुत राति होगा आसली मंदिर पाख आसली फोटो फुट भी उठेली स्टोरी फट भी देगी तापर आमर तो दुटा रिल स्टार आई हाड़े टे सिनेमा टी मारी मुझे कहली तुम जो मुझे अच्छी आउ देख लो ये जगह तो हिंदी सॉन्ग शूटिंग हुए देखी कि नहीं हेईटा मो तो ये बागे जगह मुझे आज शुई टे कही मो वक्तव्य शेष कर जय जगन्नाथ आगू कौन हो देखा तो दर्शक बंधु ब्रेकिंग न्यूज देखुवे यही हूँ गोल्डन सी बीच पुरी आज्ञा गोल्डन सी बीच रे दुई जन पशु पशि जाइछंती देखि पारुथिबे सेठी सी बीच पाखरे जने मोबाइल खाली हलै पकाउछि आउ जने ए बीच रे हलेली मुई हलै दउ जियाडे जने खाली मोबाइल हलौछि आउ जने बुप्पा माकी पज ई बुप्पा मा हाय करदि तो एपटे जो धोबुली बगटी अछंती तांको ना हला मिस्टर बंटी से गुटिए बाळ व्यापारी एपटे अछंती कान्हा जोरडा मंकी फेस सी मो सांगटा ये सड़क दुई जन बुझकू आमर कौन देखला सी बीचटा पवित्र होची हल्ला हे गाइस देखंतु चली 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 सड़ा दुई चार को पशु पळौछि एक्चुअली मुझे कहीदेली पशुरा बोली साले को सुनी पकेले बोधे आ पळौछि बट्टी खाऊछि बजेबी साला जोरडा को बजाएगा मंकी फेस का फाट जाएगा आज आम खाई सुखुआ साइलुनी भाई गोटे स्पेशल जिनस कान्हा तू कौन खाइलु कि बाबा चिकन बिरयानी सकाल अबटी तमें कौन खाइल सकालू पूजिया पैसा ना कहला चिकन बिरयानी खाई आड़ू घर पूजिबू बिटी बिटी पैसा ना वर्तमान गोल्डन बीच रू बाहर ना कारण एत बड़ तो जीवार इच्छा नाला हेले आमर जड़े भद्र व्यक्ति समल रु बुबू भाई आमर जी कि गणेश पूजा रश्मि जे भिडियो देखी जो चेयरमैन कही सी आमको अपेक्षा कर तो आम जाऊँ ए बाबू आमर भिडियो कर चलती ए बाबू तो काना जडा मकी भेस आउ तो बंधु चली 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 जाऊ ए बाबू भाई के केते खुजबू लोकेशन पटे जाओ केते बाट जी रे 1 किलोमीटर मात्र भाई तुम पे एते बाट चल चल जाऊ जो तो गाइस फाइनली बाइक पाखरे पहुंची गलु चश्मा खोलो तो फाइनली 10 टारू केते टाइम होला भाई
টাইম সাড়ে বার ଯାଇନା ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଦର୍ଶନ ହେଇନା ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଭିତରେ ଭାଇ ଭିଡ଼ ଆଜି କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଅଛି ଭାଇ ନା ଭିଡ଼ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ନା ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦର୍ଶନ ଯାଉ କଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ ବାହାରିବୁ ଖାଇ ଖାଇକି ଘରକୁ ବାହାରିବା ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ ଭୋଗ ଟିକେ କିଣିଦେବା ଘର ପାଇଁ ଫେଣି ଟିକେ କିଣିବା ନା ଆଉ ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ବୁଢ଼ା ଟିକେ ହବ କ'ଣ କହୁଛ ମନ୍ଦିର ବାହାରର ବି କିଛି ଏମିତି ଲୋକ ଏବେ ବି ପୁରା ଲାଇନ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ହେଲା କି ନା ଲୋକ ପୁରା ହେବି ଭିଡ଼ ତାପରେ ସେଠି ତ ଆମ ଧ୍ୱଜା ଉଡୁଛି ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଆସୁଛି ଆଜି ଆଉ ଦୁଇଥର ଯାଇଥିଲି ଏବେ ଏତେ ଲୋକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଆସୁଛି ତମେ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ହଉଛି ଏବେ ତ ବାହାରିବୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ ତମର ବୈଜୟଟା କ'ଣ ପାଇଁ କହିପାରୁନ ଦେଖି ତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଟା କ'ଣ କଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ଫାଇନାଲି ଜଗାର ଭୋଗ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମେ ଗ୍ରୁପ ସହ ବାହାରି ପଇଲୁ ଘରକୁ ଚାଲୋ ଚାଲୋ ଆଗ ଆଗେ ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି ବୁବୁ ଭାଇ ବଣ୍ଟି ଆଣେ ଚିନି ଭାଇ ଆମେ ପଛେ ପଛେ ଖାନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜରଟା କି ଫେସାନ ମୁଁ ତ ଦସ୍ତକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲ 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 ଭାଇ ରାଗିକି ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ ଫାଇନାଲି ଚାଲି ଚାଲି ମିନିମମ୍ 2 ପାଖାପାଖି ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଲୁ ନା ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଗଲା ବେଳେ ଯେତିକି ମାନେ କାଟି ମରୁନି ଆରାମସେ ତମେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲା ବେଳେ ବହୁତ କାଟେ ମୁଁ କାହା କଥା କହିପାରିବିନି ମୋ ସହିତ ତ ଏମିତି ଘଟିଲା ଆଜି ଘଟିଛି ଆଗରୁ ବି ଆସିଥିଲି ଆଗରୁ ବି ଘଟିଛି ତମ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ବାଗିଆ କେବେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହ ଆସିଲା ବେଳେ ଜଗା ପାଖକୁ କାଟି ମରେନି କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ କାଟି ମରେ ନର୍ମାଲ ବାବୁ ଏଇ ଶଳାର ଗୋଟେ ଚୁଲିଆ ବୁଦ୍ଧି କେବେ ଯାଉନି ଯୋଉଠେ ନାରୀ ଏଇ ଦେଶର ଆଇ ନାରୀ ଗୁଡ଼ାଟା ଆଉ ବଣ୍ଟି କ'ଣ କହିବୁ ରିଲ୍ସ ଆଇଫୋନ୍ ଦେଖାଉଛୁ ରେ ଆଇଫୋନ୍ ଦେଖାଉଛୁ ତ ମୋ ବାହାଘରକୁ ଏଇ ବଡ଼ା ବସ୍ତା ଭଡ଼ାରେ ନେବା ତ ହେ ଦସ୍ତକ ବନ୍ଧୁ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟେ ଝିଅ ଦେଖେ ୟାକୁ ହିଡ଼େ ଗରମ ଲାଗେ ଆଉ ଯୋଉଟେ କେହି ନଥାନ୍ତି ତାକୁ ଶୀତ ଲାଗେ ନା ଆରେ ଭାଇ ଠିକ କହିଲି ତ ରେଡ୍ଡି ତାପରେ ତା ନାଁ ପରା ମୁଁ ଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ କାନା ଜରଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭେସ୍ ଆମେ ଖେଳିନା କ'ଣ ଇଏ ଆସୁଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମକ ପଚାରିଲା ନା ତାର ଘରକୁ ଯିବା ସହ ଶୀତ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଇଏ ଘରକୁ ନ ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ପ୍ରେମକ ପଚାରିଛି ଘରକୁ ହଉ ତ ଦସ୍ତଖତ ବନ୍ଧୁ କେ ଚାଲୁନ କିଆ ଯିବି ଶୀତ ହଉଛି ମତେ ଜ୍ୟାକେଟଟା ପିନ୍ଧିବି ତ ପିଲା ଏତେ ଶୀତ ଯେ ଗୁଡ଼େ ହେଇକି ନା ମାରି ଦେବୁ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗଟା 2 ଦିନ ହେଲା ନା ହଉଛି ତ ଏଇ ବ୍ଲଗଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ମାଗ ଖାଇକି ତୁ ଶୋଇ ପଡିଥିଲୁ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ ହେଇନି ମାରିବି ସମାଚାର ଚପ ତ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନା ସବୁ କିଛି ପଡ଼ିଛି ମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଉଠି କିନ୍ତୁ ଉଠାଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଟର କ୍ୱାଲିଟି ଉଠାଯାଇଛି କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋର ଉଠେଇଛି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଘରକୁ ଚାଲିଲି